चढ़ 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 आग लगा दीजिए पूरा शरीर में। जा पर बैठता है शैतान उस जगह पे आग लगा। जा पर बैठता है शैतान उस जगह पे आग लगाओ। जा पर बैठता है शैतान उस जगह पे आग लगा। बाबा कमर तोड़ो गर्दन तोड़ो। घर पे फांस लगा पीछे तरफ खींचो। घर पे फांस लगा पीछे तरफ खींचो। चढ़ 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 और गति बढ़ा दी जाए और गति बढ़ा दी जाए और गति चढ़ 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 छात्री ऊपर आए छात्री ऊपर आए चढ़ 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 নিজে থেকে আসে না পাঠানো দেখো প্রেত নিজে থেকে আসে না পাঠানো দেখো पूरा शरीर में आग लगाओ। जा पर बैठता है शैतान उस जगह पे आग लगाओ। চোখ খুলুন কি সমস্যা হচ্ছে আপনার? আমার হাতগুলো কাঁপছে। এরকম হয়েছে এর আগে কোনোদিনও? আর এইখানটা আমার মানে আমার ইউরিনে জ্বলছে। ইউরিনে জ্বলছে? ইউরিন এরিয়াতে হালকা হালকা জ্বলছে। জ্বলছে এরকম হয়েছে এর আগে কোনোদিনও? না। এমনি শারীরিক কি কি সমস্যা হয়? শারীরিক ওই যখন পিরিয়ডস এ চাপ দিয়ে প্রচুর ব্যথা করে, কোথাও আমি যেতে পারি না। আচ্ছা। আর মাথাতে প্রচুর যন্ত্রণা করে, মানে মাঝে মাঝে আর হঠাৎ বিনা কারণে আমার রাগ উঠছে। কেউ যদি আমাকে ভালো কথা বলে আমার সেইটাও খারাপ বলে মনে হয়। এরকম কতদিন ধরে চলছে এরকম? এরকম প্রায় 6-7 বছর ধরে তো চলছে। ডাক্তার দেখানো হয়েছে? ডাক্তার দেখানো হয়েছে। ডাক্তার কি বলেছে কি হয়েছে? প্রথমে আমার কথাটা আটকেছে, তো এটা বলেছে আমি নাকি এমনি মিছিমিছি করছি এগুলো এইগুলো বলা মানে ইচ্ছাকৃত করছো তুমি? আমি নাকি ইচ্ছাকৃত করছি। তারপর এখান থেকে ঘুরে যাবার পর আমার যে কথা বলতে অনেকটা আটকে ছিল ওইটা একটু কমেছে। একটু কমে গেছে? হ্যাঁ। আচ্ছা শক্ত করে লেবু ধরো, আমার চোখে দিয়ে তাকাও, শক্ত করে লেবু ধরবে। তাড়াতাড়ি উপরে আয়, উপরে আয় তুই। পালাতে পারবি না তুই, আমি তোর বাপ। তুই ফেসে গেছিস এখানে। কে করছে সমস্যা? হ্যাঁ উপরে আয়। কিভাবে মরছিস তুই? ऊपर लेके आओ, पकड़ के ऊपर लेके आओ फिर से। पकड़ के ऊपर लेके आओ और ऊपर करो हाजी नजी लगाओ बाबा। लेके आओ शरीर में लेके आओ, शरीर में लेके आओ। बीच के মরেছিস? তোর নাম কি? কি নাম? নাম বল, তোর নাম বল। কি নাম? কতদিন আগে মরেছিস তুই? কতদিন আগে মরেছিস? তুই তোকে চিনতিস? তুই যখন ধরেছিস তোকে চিনতিস না? কোথা থেকে ধরেছিস তুই? রাস্তা থেকে ধরে নিয়েছিস? কেন বিষ কেন খেয়েছিস তুই? কেন খেয়েছিস বিষ? আমি একজনকে ভালোবাসতাম তার জন্য খেয়ে নিয়েছিস। সুমনা পুরো নাম বল। लेके आओ शैतान को, लेके आओ। सुमना को ऊपर करो, सुमना हाजिर हो। हाजिर हो प्रेत, पूरा हाजिर हो। শরীরে কোথায় বসিস তুই? কোথায় বসিস শরীরে? খারাপ জায়গায় বসিস। সুইসাইড কেন করলি তুই? আমি একজনকে ভালোবাসতাম সে কারণে। আমার চোখে দিকে और गति बढ़ा दीजिए, और गति बढ़ा दीजिए, और गति बढ़ा दीजिए, और जोर से बाबा, बाबा और जोर से खींचो, और जोर से खींचो, और जोर से धक्का मार के खींचो। पूरा शरीर खाली करो, घसीट तो निकालो। पूरा शरीर खाली करो बाबा, पूरा शरीर खाली करो, पूरा शरीर खाली करो। और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ। चढ़ 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 कतटा काटছে দেখো, সুমনা কতটা কাটছে দেখো। চড় 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 কতটা কাটছে দেখো।
चप 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 और गति बढ़ा दीजिए और गति बढ़ा दीजिए और गति बढ़ा दीजिए और गति बढ़ा दीजिए तीव्र गति के साथ झटका मार के खींचो चढ़ चढ़ते पीछे कटा तांत्रिक আছে দেখো কটা তান্ত্রিক আছে পিছনে পাঁচটা তান্ত্রিক কি কি সিদ্ধি আছে তান্ত্রিকদের চারটে সুলেমানি তন্ত্র একটা শ্মশান बाबा पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है सबके पास उड़ के जाओ बाबा और सिद्धि शक्ति घसीट तो लेके आओ झोली खाली करके लेके आओ एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे आजीवन के लिए खींच लिया जाए पूरा लपेट के लेके आओ बाबा दिखाओ शिवधाम का जलवा दिखाओ शिवधाम का करिश्मा तेरी सदा ही जय हो सदा ही जय हो सदा ही जय हो चढ़ 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 ডাক্তার দেখানো হয়েছে দেখানো হয়েছে বাড়ি থেকে কি বলছে কিসের সমস্যা বলছে যে সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল প্রবলেম বলছে বলছে আমার নাকি মেন্টাল প্রবলেম সেটাই বলছে হালকা হালকা মেন্টাল প্রবলেম এটা ভূত প্রেতের কারণে এছাড়া আর কিচ্ছু না আমার চোখে দিয়ে দেখাও चढ़ 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 आग लगा दीजिए पूरा शरीर में जा पर बैठता है शैतान उस जगह पे आग लगाओ जा पर बैठता है शैतान उस जगह पे आग लगाओ जा पर बैठता है शैतान उस जगह पे आग लगाओ बाबा कमर तोड़ो गर्दन तोड़ो गल पे फांस लगा पीछे तरफ खींचो गल पे फांस लगा पीछे तरफ खींचो चढ़ 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 তুই ছাড়া আর কেউ আছিস না একাই আছিস তুই चढ़ 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 ऊपर लेके आओ प्रेत को ऊपर लेके आओ चढ़ 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 और गति बढ़ा दी जाए और गति बढ़ा दी जाए और गति बढ़ा चढ़ 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 देखो बाबा गच्छी किना देखो টেনে নেওয়া হয়েছে শক্তি ओम प्रेम काल के नाम 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 एनर्जी হচ্ছে দেখো ओम प्रेम काल के नाम 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 चढ़ 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 तातरी आय चढ़ 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 लेके आओ शरीर में लेके आओ पूरा लेके आओ शरीर में चढ़ 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 बाबा घर के आसपास जितना भी भूत प्रेत जिन जिन चढ़ 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 और गति बढ़ा दी जाए और गति बढ़ा दी जाए हाथों में और गतिविधि बढ़ा दी जाए चढ़ 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 কোন ঘুমের ওষুধ চলে আপনার কোনো ঘুমের ওষুধ চলে আমাকে অনেক 3-4 বছর আগে একটা ডাক্তারকে দেখছিলাম সেই ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল এক সপ্তাহ খেয়ে আমি করে দিয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে এখন কোনো ওষুধ চলে কি ওষুধ চলে বলতে না সেরকম কোনো চলে না ওষুধ চলে না ঠিক আছে শক্ত করে লেবু ধরুন আমার চোখে দিয়ে দেখান এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন चढ़ 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 চোখে দিয়ে তাকালে কি হচ্ছে আমার কানগুলো কেমন লাগছে ভয় ভয় করছে ভয় ভয় করছে চোখে দিয়ে তাকান चढ़ 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 और आग लगाओ शरीर में चढ़ 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 और आग लगाओ शरीर में चढ़ 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 खाने লাগছে কোন খানে লাগছে দোকানে দোকানে লাগছে চড় 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 चढ़ 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 कतটা বাকি আছে দেখো
চাপ 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 টেনে নেওয়া হয়েছে। চাপ 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 এটা কি কুপিদ বায়ু বেরোচ্ছে দেখো চাপ 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 আমার চোখে দেখান চাপ 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 চোখে দিয়ে দেখান চাপ 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 চাপ
সবাইকে চেক করো একবার করে। ओम नमः शिवाय शंताय कर्मत्राय हेतवे निवेदयामि चत्वानंतं गति परमेश्वरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूतनाथ नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम क्रोध भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। प्रभु हे श्री राम प्रभु, हे महादेव महाराज, हे महादेव महाराज, हे आदि गुरुदेवादिदेव, हे आदि गुरुदेवादिदेव, হে কলিযুগের রাজা, हे কলিযুগের রাজা, আমাদের উপর কৃপা করুন, আমাদের উপর কৃপা করুন, আমাদের উপর দয়া করুন, আমাদের উপর দয়া করুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম সরকার, হে শিবধাম সরকার, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। আমাদের প্রার্থনা শুনুন। হে শিবধাম প্রভু, হে শিবধাম প্রভু, হে মহাদেব মহারাজ, হে মহাদেব মহারাজ, আজীবন পর্যন্ত আজীবন পর্যন্ত আপনার চরণের সাথে, আপনার চরণের সাথে, আপনার ধামের সাথে, আপনার ধানের সাথে, আপনার দরবারের সাথে আপনার দরবারের সাথে আমরা জুড়ে থাকবো, আমরা জুড়ে থাকবো, আমরা আসতে থাকবো। আমরা আসতে থাকবো। কিন্তু কিন্তু আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন, আমাদের প্রার্থনা শুনুন। আমাদের প্রার্থনা শুনুন। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, শক্তি রূপে শক্তিরূপে গুরু পীরানন্দম বীরানন্দম নমঃ ওম। নমঃ ওম। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, শক্তি রূপে শক্তিরূপে গুরু পীরানন্দম বীরানন্দম নমঃ ওম। নমঃ ওম। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, শক্তি রূপে শক্তিরূপে গুরু পীরানন্দম বীরানন্দম নমঃ ওম। गुरु पिरानन्दम् धीमहि तन्नो शिव रुद्राय प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे गुरु पिरानन्दम् धीमहि तन्नो शिव रुद्राय प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे गुरुपिरानन्दम् धीमहि तन्नो शिव रुद्राय प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे गुरुपिरानन्दम् धीमहि